महाराज के बो आनो बो हमजा खमो द सका हरिजन देपन बागी मुति मुति खलाय फेजा रंजित खलाय फेजा हरिजन देपन बिहि मासका लायते मासना जा अनंत देपन इयम चने बो बागी बिहि कालाय बो बगजा बो जगा बुदो देपन माचिनि बो आरो ले तंजावो आं बरो हानिया सामेब्ला जत्तनो कायसे कायसे देरजा तंगो बिहि कालाय मा तंगो बिल क्लिंटन पर्यन्त बुदिन केलेंकारि थै दा अमेरिका हायपान बो प्रेसिडेंट सायतंब्ला तिनि जे डोनाल्ड ट्राम्प तो बिहि मास मा थांखा tabuk je bini a manali na talani na toma babin kusajin nglachi kuslo bono hiable osot charitro je a Donald Trump American president ni kunu gopasun na krible hema mal ni bunbu sai sekna ko dina krible je product emping to kapon seble ning kate mas pasapati kana kaya kan sama krible sidi beno sama krible gasini sama sakai abo bo sasinai abo star man murkho jati sung taku murkho jati ka phaya khanadi mui thoi am kai karai hamya kai je sai kai kwa hamya ti hamya phayung kai sing kwa pon ala da mas bihik basai bos sara jiwon tong thnak thung to maya bo huk sama se hamya nang bosor waslam bihik kai slai me se deba bihik pon maslali kono shastro karai ma man to sala hindu dharma mo single marriage dis kok sa jodi na ain kok phai kon kai কিন্তু मा खालामबाबो नायथों आंसो मासा सिटेस बालनै शान्तिनगर थाङैना दे तिनि सांबादिक दं साव अबो टाटा ओंखाना राथार फायदि आं बि नगानाव सुक्लाल सिनो नगो बारा दं फायदि आसितल पालनि बिहि माखा yang boh koroma kheto khaisi bihi makham ngani sitol pol bum babang sairu mokodu angka bo hindu marriage act kasan pising kai jalos thanang ka bo motha mas ta komple kai sini borok khai ang kharidan depor ma kai gotholai malia sini borong ganang data mohon jama de jakon family puro tong puro kagja bum bang seru ka ani mises ni ukil nai kai sabo ka sini ani tapungno sangjit demne angka lai khai phal kharidan de te masa bihi namani bo ni wa ana salsa ai ngutor mo kan pro ti pramo tham borok nduk da bo bagi ke se ngla jala jak khanan sai da na bo bihi ka te masa ta beri sikla na jak ni wan sa masa se mak khanan ka sa porimol sa lakshmi batan malik binara baratan to ni 12 phanel ne ka bo na na yo gona bi mak tham ti project na kha binas kang mi ma we abno ka ti project kuno sangbadi go masa sai me ya interview nai me ya horidan de pama ka oro pasana abon tini tango kong sagra ang tabu film khana ka tamu answer khlai ka ang uttori nai belake hambai tina haina hai jara norok phaika abono to yoi norok bo phaika ang bo to je sima joto yani news media rok kiche misa je sijak mani kebo information ni mani bising to inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview na lai tongkha mla rok nukha bongna ro to khokna to tongkhna ka haiban joto lokoro hambai ti pasar hambai engkai je tini newspaper go je publish ma ano sahamo bang ang je kisu kore ni manta basa basa engkai Tripura Territorial Council manai abo manai mani abo kento Tripura Territorial Council boro ja tabu rina samani hoyto written diri mang tongo haipon abo parliament to pass khayan kok tongle kai parliament abo ke thang oina ma kai ain to ke no rimaiya age district council parliament rajya sabha lokasabha pass lai rukai tabu Tripura Territorial Council 50 seat manang kha nei je tauk site mani obo ang kha khao bisu jatoi ban khano khaya ba ang sangbai sana ya khai thang kai tani anarat ang tong tong jago je mansak ta ko asol mol je issue kai to unglia no karon sung sama grad without grad rati plan there is no compromise written abo mai sang sajaka grad rati plan bill pass lai kya aboni pore baji soklai kya interlocutor tibo baji jok soklai kya baji ro solai mangkha hanai rok rajbari hoite awai mungkha engkai mobo salto sanai sikangno tongtok klailan bagai sini je agini angko habab aini phaijak tiger sini tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini aw MLA borang samaro khana ka dongo tv aro kaisa India Gate ni besang asuk lai jakai je norok tia tongwai si tawla sung mungsama tu phaisnai engkai wag rok tok rok tarai sung tong tholai manai ni samana kok rok khana ka khana pano anga porong ti asuk borok jesa pa saitung thum borok saksak jan jisipano mechu leader hini wansuk tongtun ba dofani kaisa sacrifice khnai thak jak wasok do borne atik je emotion boni kotogala age bosu nukhable jemon 25 tarik June 2021 tarik grada tiplan pasan ka sati pra baji sorika kai parambor ka wak tok pun chalai abir silai sitlate peta bazar ka sata jang khani nglakhya ambone foreign la job kha
last fight 2023 angka without gratitude there is no compromise angka serial to nungui pheka tabuk je natok je drama je system je bongni kotogula রাজনৈতিক খেলা তো নগুই ফেকানো আংটা 28 তারিখ অক্টোবর হাপিং টিভি আং সাইরেকা বংনি আপন আং সাংব্রাই সারকা প্রেডিকশন খাইরেকা যে ত্রিপুরা সারনো হাই গ্রেটার ত্রিপুরালাইন বুমুঙ্গই পলিটিক্যাল ঠেঙ্কান সাপুরু আন নগজ তাবুক এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বন রহরই বখক রেখা আবো তো আনো ওলো ফাইনে খরকসা বড় আন সাগা আবো সঙ্গম থেকে সাব রহর মানে আনো মানদে হরি তেলপুং সৌ সারা আবো খাই সঙ্গ মুতই মুতি সেই দাগি রহরন সৌ এখন আং আপরু বসামা লগলে রেকর্ডিং খা আং ক্যাশ ক্লাইম মাखौ খাইয়া কারণ ব বানি বরংলে রঞ্জিত দেববর্মা ব বুতি খাইতং বুতি সাকতং বনি ब दफाना हामजागे ब सिलाइति खाना आगे जों नुखा टिप्रा को सिपिएम निंगै ब दालालगिरि खायै बाफुर गोबांबा टिउजेस थानाय चेयारमेन मेम्बार प्रधान गोबांमानो टिउजेस जों दुनमाल कबथारि का बरक आबोथ आं सिसि थिना दंमानि एनुवे आबोनो ककसम सानै मे जस्ट एकटा रिमेम्बर खारिमासै कै उसांग बर दंग टिभिनि अ जाकब नै कैसा आं सेमे पर्सनल बबां मामालाय अ जाकब बाइके इन्टारभिउ ना तमनो गो अंकाय मुंसे ताबकाय त्रिपुरान बरक मोटामुटी वाग्र पुनो तो सारा चालायना बागै तियारं तो मानो रखनि सामा खनाखा आबो आं सैमिया बर आबो बुसु जतै बिसिंनि आबो हायकाय अंका सगांगो बर आबो हायनो चिनि जाबुक जे एमएलए अंका बबो सागा गिराटा तिब्रलाइन जों माना बागै इंटरलोकेटर तीनजना एकजन एटिस तीनजना रन फुतरो मांफलिरो फुनुलाय कलाय ख्याफुरबो अंका आबो नि तामुखा तामु सका जग जाय होक ताबु जे बरक सेस्ता खायतम आबो नं बर साधु बात बा हामबाय याफारो खायथांतुन तबे बरंनि जे मेन बंने आ बरफ सिस्टेम इशू बाइले इंडिया त्रिपुरा सारनि आंनायखे बरफ सिस्टेम इशू एवं चिनि जातिब अ बरफ बाइनो थंजाका बरफ मन्टा हमका कथर ससबनो कथर काइसा बुडु कतमा फिरिसिन तिक्लाय कांकाय नबा नांते कमेटा का कमाय तमा साइमे yang tei जब लाय थमा हाय सिन त्रिपुरा सारक ब थिक अ बरफ जाति बरफ जाति बुरु सिन कांका राजा भारत हामानि परेखे बरफ जाति था राखा 1941 जों 3,18,359 जना तंगासे ओ 1951 सेंसास अकाय तै 19,000 मट कमिथाला हा मासाफा साइलिया काइजागला लिया बजालले बिहिक बसाय रिलेशन तंगालिया आप हायके सेंसास गवर्नमेंट सेंसास खाइजामा ताब कोनति प्रासा लिडार केबन खुबि केब अंक कां सेमिया तबे आं नुबिया को ताक आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीबॉडी सेज अबाउट दैट मैटर आंथान जतो न गवर्नमेंट नि सेंसास तंगो 1951 नि सेंसास तंगो फार्स्ट जेंगमानि आसाम त्रिपुरा मणिपुर पार्ट खायै एंकाय 61 नि बतंग 71 तकतै प्राय ताबो 2011 जा सेंसास समान बय बाद बाकी माना बागै आं अलरेडी प्रोसेस खायतंग आशा खालायो मास दि मास बिसि बितर मान थामायानो एंकाय सिनि बर राजनीति खेमाखाय तथ्य बिक्ति खाया आसु लख लख रिफ्यूजी फायो बांग्ला हानि फायो हाबे और हा मालिक नै तंगमाना सेपर आबन कायसा प्रतिबाद खायन रिंगिया ना दसरा देन आमालो जेएमपी रो मानखा ना टिउजेस ने आमालो मानखा तांगाबो खायमे आंखना आसले सोंसियानि बागैसि सुनो कलम बासिसिना हावा सेकनावो एंका ताबो आं ता कोनो मासाका खादान ताखौ बुखुरो तिनि जे दिरो थाङै बर जे आंनुखा पत्रिका नमा बुसु कोइनो सेमे आबो तो आगे बीजेपी रो आईपीएफ रो मॉडलिटी कमिटी इन खपरो बर अलरेडी चिनि जे बराम गोनां मेबार कुमार जमाती एक्स मिनिस्टार ब तंफुरनो 50टा टेरिटोरियल काउन्सिल खालायनानै बुमुंरुक स्लायनानै ते 50टा जे मेम्बार खालायनानै बागै प्रपोजल माने जेकुनु कारणे अब कमाय तंखा बा फाइल तलाक लाय तंखा ओंखाय खेपेव बर आबनो तुबै मानखा बर जदिन केबो साइ तंखा का अब थाटाल जों डाइरेक्ट फाइनान्स ब डाइरेक्ट फान्ड ब माना बागै जों अंखा चुक्ति ओंखाय निनि चुक्ति तंग मानफानो पार्लियामेंट बिल खाजाका आबो जिसु नरेंद्र मोदी रिमे व्यक्तिगत ओंखाय ताबुक जे 50टा सीट मानि फेका अमाहाय मानि फेकानि केबो आवायखाय तंफानो आबो पार्लियामेंट एमेंडमेंट खायाखाय एडॉप्शन खाया ओंखाय कोनो मतेफोर 50 सीट नङै मैया आं जे बुजि माने ओंखाय अरवो पाइथाक लिदानि करं हाय रक नरेंद्र मोदी दार बीजेपी रो बाय पाइथाकनि ओ जे लास्ट पेरेक नि बांला बाय माहाय लास्ट पेरेक लास्ट थाके जागै फायने ओंखां सेमना सुक्सि अ जे डिपार्टमेंट बा आबो स्टेट गवर्नमेंट नि जे कोनो सीपीएम पानो सीपीएम तंफ्रो रिमानो कुन बेपारिया
যে এডিসিও তাই ডিপার্টমেন্ট নহন তাক আবো জাস্ট ক্যাবিনেট পাস লাইকাই ন এডিসিও ম ডিপার্টমেন্ট जों রহমানো আর কোনো দিন সিজাক্রিবলে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অনলি লিমিটেশন মুসে ডিপার্টমেন্ট সি মানাहि সাজাক্রিবলে আবার লোকাল রাজ্য সরকার সে থঙ্গি তনু কবিসরি আ ডিপার্টমেন্ট যে স্টেটত তংমনে আরো বংন অথরিটি নানি কোন ব্যাপাইয়া তা আবনো কাইসা আরে বার চিন বরক বক্র হাবিয়া চিন বরক উল্টা আনো সেনাসলে जागो আনো মান খুদলনাই বাঙ্গো ओंखाय आंखौ आनसुगै नायु जे कायसा डिस्ट्रिक्ट ता मता मतं कायसा डिस्ट्रिक्ट डीएम का बाब जत्तने ऑल इन ऑल बेबागन बिनि आरो सिमा थांनाय मुख्यमंत्री थांगा पा डीएम सिमा सानाय चीफ सेक्रेटारि डीएम सिमा सानाय एडुकेशन का डेपुटी डायरेक्टर हंकाय नेनि ताबो पुलिस हंकाय एसपी डिस्ट्रिक्ट नि हंका आमाका एसपी नांद्रा ता 4-5 प्लान एसडीपीओ सब डिविजन मान दं हंका माके सिस्टेम प्रशासन दं वंडरफुल यांका त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किन्तु ओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि थानिखाय एकटा थानानो कंट्रोल खायनाय पर्यन्त कुनु पावार गरै आबनो कायसापन कक सानाय गरै आब्रक सिमेन ब्ले नों जदिनो एडिसी प्रपोजल नाखाय जोंनो एडिशनो जेहेतु नेम एंड क्लास आर गिवन एज दैट autonomous district one district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes takai sino district council ba all district power pass grible henai sino full ekta district power pass sino land allotment hoy tara makai je kono district council bisini law and order tuye power reject engka karawo song district council ni bisingo song commissioner police commissioner toni way head office tawa updp ko ma khai mano onek kisu khai mano asole district council kai all in the world ट्राइबल दङ ताबो 16 कोटी मत आबन बिसिङो नर्थ इस्टार्न टाक 1 कोटी 1.5 कोटी पुंगिया 1 कोटी के ला ड्रप निनी 8 स्टेट इसी सिक्किम पर्यन्त खोइछि वेस्ट बेंगल बारे 1 कोटी नि ऊपर दङ 1.5 कोटी पुंगिया 1.5 कोटी तलाव बाद बाकी 16 कोटी 1.5 कोटी थांगा 14 कोटी 14 कोटी पर दंबा महाराष्ट्र दङ एपरे आंध्र दङ मध्य प्रदेश दङ राजस्थान दङ एंखाय नि अमाहाय गुजरात दङ आरोसे कोटी हिसाब ट्राइबल ट्रक दङ वेस्ट बेंगल दं कम बेस एंखाय बंग आरो कोन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गरि बंग नाराखाय सातम तपसिल ट्राइबल नि कतगुला अंक दङ बंग नि आबाहाय आरो बरन दाजाक एंखाय सिंगरा 60 लिमान अब नर्थ इस्टार्न बरक न नायने ख नर्थ इस्टार्न बरक सेहारा ब बंग आ सेंट्रल इंडिया बा आं मेन इंडिया बरक बा गथ गया अबरन कायसा थके तो निगरा हन थके जमा जे मातो अब सराय कारण तो निकाय नर्थ इस्टार्न बरक नि नागाफन संगे गै सेहारा को हसल इनका मिजोर बाहाय न इनका बा अमर न हाय न कायसा बइले बारा खलायै इंडिया से गरे ट्राइबल मगे नंखाय तमो नि यांग खाय रितो निखा यांग खाय बलान सिदा सर्टिफिकेट कत माखाय रितो निखा यांग बिसिंगाय कस्टम करै न खाय माइमसिया डॉक्टरेट सर्टिफिकेट मान फेका आबो हायताको आमो हायकाय रितो निखा और नर्थ इस्टार्न त्रिपुरा न एका बन साइमिया त्रिपुरा सर बफ्रु सिजानो गोरों लाय तो बलायले तंलाय जाव डिग्री खालेका प्रोफेसर अंखा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लायका नेन आईएएस अंखा माध्यमिक हाई सेकेंडरी फेल फास आईएएस बंगमैखा हाई सेकेंडरी माध्यमिक सिं पास बंद आईएएस रंखा आबो हाय आनथान तथ्य दङ जदि साका बा बरक सा सोंबाय आं ताबन ता सतमी व्यक्तिगत बेपार ता आ बरक चाकरी पाइखा ब माध्यमिक पास से अंक बस ऑफिस मानजाक से प्रमोशन माने त्रिपुरा आईएएस ngै ब चाकरी पाइखा सेक्रेटारि ngै गां बरक मा माने साजाय सामाया उनका सिनि बरक आं इंटेलेक्चुअल साक्षर मा सालायै आगतला रांनि दापटे करप्शन दापटे हां ट्राइबल डेवलपमेंट नि पैसने करप्शन उनका 100% याफन 80% करप्शन आगे कांग्रेस नामाला अंकाय जत ट्राइबल एरिया नि रां फान फेमा जत न 10 बरन ट्राइबल सुपारवाइजर बरं सबं किसु पोस्ट नाबायै बरा अफ्रो सुसन फाय पूरा सेस खलायगा समय अंकाय सीपीएम फायमान यागुलो अंकाय आबनो दशरथ देवनि बनि इंको खलायै रिलीफ रुयै आ समय रोस्टार पॉइंट चालु खाय त्रिपुरा सरक कायसा 5-6टा चाकरी अफार मानका आं निजेबो 6टा अफार मानजाक आं आफोर जास्ट 12 सीट फाइनल सीट याखौ 6टा अफार मानजाक गां ता सानै मानके ताबुक सिन दफानो अमा हायकाय
মন্ত্রী এমএলএ সানা বাগৈ ক কাহাম কাম সালাইমানা আবো বাই আবনো সাবো তাবুক তিসানা টিখ্লাইনা বা আবনো ওয়ানসুক সানাই মানে যারা সাধারণ জনগণ সে ওয়ানসুক নয় নों সাধারণ জনগণ চেতনা গোনাं হেंखाय अबरक 5 বছর বড় কালাই থানায় বরক আফর কাহাইনা বরক ব ইয়াকুঙ্গ তাবুক গাড়ি গোড়া সিকিউরিটি তৈ সেলা দিজক মানে ইয়াকুঙ্গাই মাহিমনাই আবো জনগণ থানসে গণতন্ত্র হেंखाय गाय नों तुमाबो सिले हेंखाय चिनी बोबा ग्रानो पाइथाक मताई हेंखा बा नों ताई मताई बा हेंखा ता मताई गिरटी ब्रह्मा हेंखा मरके मर जाएगा ता मर जाए बिगजेते बिगजे राजबारी बिग जाए मर जेते तिप्रासा के मरेगा हिन सामाने गिरटा तिप्रा हेंखा कोन कम्प्रोमाइज करि हिनि आसो काई काबो मोबो मनैयो यामसुंबो सुगो सिबो सिरखगो आमतिकाय जे फाइमानि माने राजानि बिरुदे सामाखायना आगोर ससो कमेना ना खायो आंहाबो साब्ला नर राजानि फुटु दैला साब्रमब्रो साद्राय खुलुमसे मोताय सृष्टि कर्ताइसनो खुलुम दियाबंलाय हा नखायुं सनामनाय स्वर्ग समयत पात्र सनामनाय नखायुं हायुं सनामनाय ईश्वर तंखाखाय जोंनो खायरकसे दिन सुरिदि आबोसाव नों जे साबास मोताय नों खुलुम थावदि सुदु आंखाय सावसोसै स्वर्ग मयत पाताल बांग्ला सनामनाय आरो आबनो सनामनाय आरो सनामनाय जरि किकुनो सृष्टि कर्ता ईश्वर तंखाखाय निन्थान जों सुबिचार नायो निनि हामारि सोनायसो सोनो जों उद्धार खायसे सोनो खलायने आइसु बोसा प्रार्थना खायबायसिदि ख्रिस्टान बख्लायदि नों काली पूजा खलायसिदि जे सभा खलायदि फियाबा अन्निनि काली नों तातोनि सराय नों मा सोनाय काली के सृष्टि कर्ता दानि बन्थ टाइटल मायाब्लाबो आबो नों सृष्टि कर्तानि मा सोनाय इंग्लिश क्रिएटर गॉड bless us we are not going to abolish from our ancestral descendant homeland so we need your blessings your helps your grace abai ke mang dele nang kai sai nang bobas lai prasang khadi angla khain to sai ne sapta tinin sai kang prasang khai dong ison than sai dong kaja kanya no mang so সত্য হুঙ্কা ঈশ্বর সত্য যেখানে রেখে বজিস বিশপ আং ফাদার আং মথানি দিকন আং খেবলেন অসিসেন লিডার খ্রিস্টাन आं खेबला काइतारसे खायसना नगा आसो तंसनाय बेले आबो बेले दफायो गया ताई सावका जों ताबो हिंदू विश्व हिंदू परिषद सुरक्षा मंचका जेहेतु आयंग दिल्लीयाव चालांनाय सुरक्षा जों ताबले ख्रिस्टान बुख्लाय तख्लाय बथारै जों नखलायो जों ता हिंदू रक्षा तिप्रासा ख्रिस्टान बथारै सकमरि मा खांखाय सिनि हा मानसिनाय काहाम क आनो सिगां बथार फैगोन दे आं बको सिनतबले आं तो ख्रिस्टान नि माथां जाखा आगे तो आंनि बाबु हिंदू सन्यासी आं बो त्रिशूल तुसु तारि पाइजाक म कुबुय साथे तो तातालांखाय जुता बारि फिजिरि फाइदि आं सागाब्ला आबो सिनि राथारि ना सिरवानु आं बो 1999 91 जरा कय आना कय बो प्रचार खाय न आं इमा मुखथां दर्शन मानका आं ख्रिस्टान का फेबा आं ताबुक आं धर्म प्रचार खायमिया जेकुनु धर्म फखायदि सिनि ख्रिस्टाननि बिसो आं नखताम ख्रिस्टान का ताइ चिबुक सिनरा यंखा सका जतन साइ मानखापुन मासिक सुइचैत अफिस आंलाय ख्रिस्टान नंगैला तै बसे वाक बाहानसाय मालिया कुचा बाहानसाय मालिया असुसि मानितां मालिया मेन संगसाय मालिया मेन संगसे बसारां थै मालिया मेन संगय चिबायरि मालिया सितो हांकाय मान तै बसे कॉम्प्लिकेटेड ओलाखाय आबो कि जो शास्त्र चिनि बाइबल शास्त्र त म जत फुनु गजो बाक्या आबो आं साबला फाइदि अ पास्टर बिसरक अब सालिया नुसुलिया आबो बां बरायबो चैलेंज नाय मुसु बाइबल को बाइता कब जदे बद अब जदे धर्म न बिकृति खाइतो सागा कोनो पास्टर प्रसा कोन ख्रिस्टान आं फुरवानो बाइबल साजा तंगो अमहाय सिंजो सानाय असुसि मानै सानाय वाक बाहान सानाय रक एक संगे दं सक्तने बर स्वर्ग राज्य माथानि हानि सिजाक्स दं ख्रिस्टान बाइबल पट पुराक सारि मानो आं ता धर्म प्रजा खायनाय मे ताखरो बखरो कोबोय करे खाय कोनो जागा जिसुपाना बिशपनि लिलो लांतो फानो बिनारो इसनि सामुतां मैया आबै महात्मा गान्धी सेसो नों साउथ आफ्रिका तो ख्रिस्टान मेजरिटी जागा रको थांगायका बुजि पेकेटामा ओलाका बसायमांका आरो बाइबल का सेतुं कुबुइसिनो रनो फियंनाय इंग्लिश बाइबल हंका आ जागावनो ब सप्तमेव जयते थापायरका आ कगोइन बजय खलायगाबले हंका सोंबो सप्तमेव जयते बारनि संविधान म कुबुइ बारनि संविधान मेके रंग कब कुबुइ द कुबुइ बारनि संविधान सेंसस खेमेन कुबुइ द कुबुइ आ कुबुइ बेसिं ताक फाइनाय बागैनो आं बबुसाका जों बबुसाका सिनि कटाल खाय जों माखायका आं आबोनो राजा प्रजा बाय खलायना नै थाङै डकुमेन्ट रैखा सिनि जे प्रदुत जिनो बाक्सा न सव म बुरा मखरा बुरा ताङै प्रदुत न बस बुबाग्रा नु यानि आना कुदुबु बखनादि प्रदुत आनो मीटिंग रिंगि तैसे मीटिंग हॉल नि रखलाय रहरो गेट आउट माने थानि नै आदिनि सिम बना आंते राजा हिलि कारण राजा का तपतिं न को येबले ब आना बद रखाय रिंगि सवय
Aw nung to ang tamo aro ko khlaika angki qualified ti prasam sing buddhijibia ha aprun simising khana de ajam ano sanai ang sakan nung sitem makhra buran hai nung odom nung alai odom takuk nung mani bohong ase fermentation nung jobab rina nangan ola thaithang burkai bisna sima asugai ka ham ya buin saitong ga baka sabaina bagai kento nung do phanbai mungsa khlaime nung jobam baru khaima ka phadang hai prokaisa angla kok saitong bitang asutung ongkhona bai ready non nuk snai ble borok asaika 3 বছর angka nursery poribo angka seng tabo khai মোটামুটি কলেজে হামনা হামাইনো মেচিউর ওংখা 18 বছর ওংখা মাহানো जों tabo form khai gaseng naikha Tripura joton lai regional party ka samta angka TUJS tam bumung nakha are ser number angka INPT angka bo 89 are san mang tongo angka INPT tabo जों jotto chini ku colleague rok gosika agi je INPT ni akasam wansumung जों revive khlaika tabo जों new reform khlaika sini main katam justice 86.14% जों tongmani angka aboni proman angoro ne wanjisa sangbadingna dinan kun andokar krei right time right person na non ang ritam tonoma song INPT tabuk je party renewal INPT song Supreme Court about within this year 100% khainadi within this year song Supreme Court of constitutional fundamental rights sing challenge khainai abagen tabo sing immediate March bising no time khana soni bising time ni bagai sing kornai Rajyapal through sing Rashtrapati nai copy karon justice nai katon nang direct lokaba Supreme Court nai bla bang notice ito mas samin katitham nai gasin ka sangbra aptiya wai sabana joton document ready tongo document tomra document da huni o bangla ba hima hai use document please supply hini sing order khaina nazalia sing sangbra wasin enclosure ka we have document we have this proof it is correct or incorrect it is census report of India about ang sing sramai ang harin de bro sramai bla batina oro je sini kungthai baro sramai bla or as per this borok je Bangladesh ni kiri korong phaike bong ori fuji ro bahai ke bo সংবিধান busi amendment no bhai ke nang kaisa dofani hanoba without amendment khai saya ko yawi nang bunya jafarik ba obo tangi meya bla takhuro bukhorok hekai tabunorok raja ne hamjagai eber raja na manus seng ar sabdagai tong no ar kase ko go pia mas maka pia ka tap na ne pia rani no kabalai buti khani tu isar ni kokre asida kre seng pia harijan de borma dojan ha pajon thun ani kok chen jang na di nini assembly buto pasanar bagai nini MDC thangai buto pasanar bagai tiket di manungulak parliament to kha kento sosome ngana nungnai ani party babo sakamrang sajak tangi parliament tabuk je sita tomakai sing pasngi meya abuni bagano chini 2 number tong je election je puro to propose di pranto me ST seat tabuk sangka within the ADC area delimitation hobono area delimitation khayani provision tongo tai commission tongo chairman tongo sing abono already ang age NGO ri peka kun action ya abu bolo cases huiri nai ekdom sil saparijak ana tongo hekai tabuk sing arabo chini tab Rajyapal ni purbo sing Delhi roho purbo china abo tongo je reserve matlab what reserve ni matlab kai na tabuk sing sa forest reserve aro bolongana no forest ta humja gele angkun dina awar koto ma kasu kheta mai bottomano forest reserve ma ab nal jaga chinjakle ha paddy land angkai no sini bo ST ni reserve ma kai within the ST area angkai edisio tabuk 71.5 bor koseng mane 7000 ek 303 square chini kotongu foot borga ko mile eka kilometer angkai tabu Tripura ni 3 bang ni hisa ke bangkok sini edisi area kasungo area bigti khlaye je oro khlai ke ga sini 86-87% ST gasini borok jokhon khasiano parliament tabu ni ngab khatanga kai ara parliament mantri san khate parliament thangka ga ang pithibini itihas jekono parliament ka aro nijini subduko ni kok saimano ain samne ba bojaga defend ka ro saimano ang bagai se ane kai sarai kok ang abone bade dologot besar imhan ang besaglak oro assembly sita thanga ang sabe wala nai o Bangladesh ra montre mele sa wala nai da wala lekha bate bolta bakhami lapuri ang wala nya jaka all India busuk tong 543 bai tai dujo nominate ka 545 ang pe ang 250 ang a pray 800 kasakasi
MP rok bai kok sana nang nai bahai kai Tripura hani besar do special provision related weaker section ni sitongoi 16 part article 330 mi 342 rawo guarantee ditongoi buti guarantee abo yang khala সংবিধান khas ka bas of Tripura tribal re kauni song kon simino সংবিধান chapter chime from the commencement of constitution nga phia bas no katam khlai ka একাত্তর যারা কিরি করনি ও ব্রিটিশ বাংলা বাগজাগমানি এপার ওপারনি আকারে চিনারা খালে যতন রসে ফাইয়ে তাকাই শঙ্কা তত্ত্ব কৌশলগত হ্যাঁ কৌশলগত শঙ্কা তত্ত্ব প্রতারিত পথে আমাদের জন্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বৈধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহান গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেকটি বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসতে মানুষকে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন বিধির আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেনস্টে কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিস্তৃত ভাষাবিদ দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাস যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি উই আর গোয়িং টু ট্রাই দিস রিলেটেড जोंखाय आबो सरायसा कक जों अब केम न वांस आर गो बैक वासं हिया जो आदमी का हसाया कैसे या ओ वांस बुति के फके बर साबंका अब बरक बसाय मानसु गया फियाबा चिन बरक बसाय मिया आबो साब सायमानाय अंका संविधान आइन दङ कारण भारतबर्षनि आइनाव सियाक दङ नागरिकता आइन नागरिकता आइना बर खबजा गियां तखा अंका बर खबजा का बर थांगदों बथादों दिसपुट आ कक्सिन आरखै तांगै बरक दुखुमानि फैका ता बर थांनाय बरक इन्डियाव फैका इन्डियाव टंथुन जखान फैका जखान टंथुन फियाबा तामुंगै बा सिनार सिमतनबा हर इंसान का रहना हक हर इंडिया में है हंकाय जोंहनो আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দেই আমরা আকার থাকলে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা বাক করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে হ্যাঁ কারণ যদি না আমরা এখানে থাকছে আমরা গড়বাড়ি সেরে হ্যাঁ থাকতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তির কুফল এখানে উপজাতিরা বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক বিলুপ্তি হয়ে যাক সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একাত্তা করকে হ্যাঁ সব ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির দরকার নেই ভারত সরকার যদি মনে করে থাকে একসঙ্গে ওদেরকে একায়িত করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ওই হিটলারের মতো করুক না তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে কারণ আমরা তো মরে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি বিশ্ববর্ণের জাতি ওদের সমস্ত কল কবজা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে আর প্রশাসন আপনার প্রশাসনও সঠিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের অবস্থা শিকার ব্যবস্থা জলের ব্যবস্থা পানীয় ব্যবস্থা বিজলীকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে ন খাজান তাকে বরাংটা ওয়ানসার আনো গোबां बाक्सासौ मियासा ना कायसा ओरो सेलफि केमने वानसार काय आबोनि बागै न सिनि बरनो आं अबनो कयो जेसों सिनि वाननि ताखुरुन सिन सत्रुया आबन बागै आं निउज मिडिया थुटे आं सानामु सिन बरनो जों सिसाना नांनाय बाक्सा जों प्रदुत राजा साराथाय थांमालिया अबर साइतांमानि प्रदुत राजानो बिनि जन्मगत बंशगत हिसाबै बिनि बा बनि सामाजिकगतभाবে राजा
কিন্তু তা গণতন্ত্র রাজানি কোনো ভ্যালু করি বাবা একটা সিঙ্গেল ভোটার্স ন বটাবো কাছে এমডিসি তার রাজানি প্রতিনিধি চিনি সমাজকা বাবা রাজানি দङ কিন্তু বকনে দিন বিনি রাইটিং পেটক মহারাজা প্রদীপ দেবর রাইটিং পেট বসনামাইয়া সয়রিপুর বসিমাইয়া সিল বসনামাইয়া কাজে কাজে না অ জায়গাও আপনিকে বিনি বিল্ডিং সামাইয়া রাজানি আমল जोंनो পুরা সাং নাংলিয়া রাজানি যে 6-7টা রাজানি আং পড়ি নাইখা 6-7টা রাজা কৃষ্ণ মানিকন আমাল হইতে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন ত্রিপুরা তুই ফেজাকা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপ্রং হইতে আপ্রংনি যে যখন ধর্ম যখন খজাকা আ প্রবর্তন খজাকা গা ত্রিপুরা বড় ন ত্রিপুরা সার ন বেলাইখান ওয়াহানস অমোকস পতের পরনে আপ্রং সিমনা আস্তে আস্তে রাজ পরিবার দিটাস খাইয়ে রাজার কক বরক কোনো দিনও সামান্য করে আং রাজানি কক বরক বাই কোনো সার্কুলেশন খাচা মাইয়া আবহাই গাबोननि बागै खाजन तक बरा आं ताबो राजन आं तिनिबो आं सन्मान खाइजा आइ honor him but bini behavior belai kosi dictatorship bongka eknai tantra age raja hai matungu boni kok thik rei tini kok heso tani kok thik rei bo waso osaka bo jodi no ti prasay wansai mili no tong tok no tong hakai ang bon jonogon proshno khlai botangis ti prasitin je federation khai wansrang buto butari di prasar ang thumoi proshno khaible যাও রাজন হামনা খাদি আবনে উত্তর ফাইদি জানো আবন উত্তর রে जों फिलो थाना कम तलांग थानाय जोनरि फिक ददि न तक थानानि जों याकारिया जोंखा परिसाकक जोंखाय अफेन्सिभ एन्ड डिफेन्सिभ जोंनि केचिन दल जिसुक दल थपनो 90% ति प्रासा चिन दल फाइपानो जों मासानि फिसिक दिसर खाया फियाबा जदि क्या बसन रिफ्रिका तखराका आ बरङ जों लिस खायतनाय 14 বছর 20 বছর পর যখন চিনি কবিয়া যতন জয়নে আসমাই বন जों শনাক্তিকরণ খায় ইয়াখা বজরিন ক্ষমা সাবাকে जों বন ক্ষমা কারা जों মুতিপুর বুরখাय গানে তি প্রাসনা বথানা বাগैसे सिलायतेन ति प्रासा गना बय बलायना बागै पार्टी खायने अमद सुसैबो जादिनक सरी सालते सुनम जुमन को अब हाय किसी सा साल सकां बुबाग्रा जे तिप्रा मथन सुप्रीमो बकाइसा फेसबुक बिनि पेज फेसबुक लाइव फाइ बकाइसा कक सामानि फादार हास्तेनि जे बांग्लादेशनि 10 त्रिपुरा हास्तेव फाइ दङो नसिनि त्रिपुरासा बतङ बांग्लादेश बरखाय ताङि फाइबे सिदि जे आबनि आगुलो तिनि जे सिलाइति दङै जबा खाय दङै रक जे एनएलएफ हिनजाबनाय रक बरनो फाइबे सिदि हिरिं मानि आबन तिले नों ताम साना मोजों त्रिपुरानि बलंग थाङै बांग्लादेश बा जेकुन थाङै बरं फाइनि सामानका आबखाय थिं दङ केन्टो जे फादार बांग्लादेश नागरिकनो फाइनि सामानि आबन मुताबे के बताव अब फेसबुकनि कक बाय केस लाइके ब 3 বছর जेल मातुं के बजनि केस लाइगांका 3 years कायसा नागरिक तक माहाय कम्पिटिशन काय तुबुय फायर अमाहाय कंबायब्ला जोंले बांग्ला हानि फाय 10 फाय प्रॉब्लेम साइतो हंकाय बोले भाई का बापति कक सेमका बा बिना बा पूरा अनकुरा माने आं कसेले इग्नोरेंट अथा अनएडुकेटेड कसेब्ला बयसेब्ला बखाय ताम खलायना बांग्लादेश ता बरतु फायना फायसि दं एमसे साक माराव फाय दंब्ला नों सारा नाङेब्ला बिसि फाय दंब्ला किजे मिसा नों आबो ताम साकाबा नि आबं काय साम्प्रदाय ककसे इट इज कम्युनल इंटेंशन अब कम्युनल इंटेंशन बना 3 বছর बेसी मैक्सिमम के 7 বছর बना इन प्रिजन के बताओ केस लाके अबैसिन जेला माथुं दिनै आं मेरे बिसारो आं बना सामाया सिसाला नांसाय जों ताबुक के बसनो ताथकेसो दन आं हरिदन दाबर माले जेकुन तिप्रा सलाय थांग वानसलाय साथुनता अमहा एकटा नागरिक एकटा राष्ट्र नागरिक फाइजिन सामा अमायब्ले ताय कैसा राष्ट्र नागरिक फाइनानै कै नरक सैमानो 1962 बा 64 आंथाने बयतो आं तायसा नायनांनाय आ समय 350 मतो रामगति साबुमते सिनि बुकुं बारारक पाकिस्तान जखन चाइना आक्रमण खायका पाकिस्तान आफ्रु बरक फाइमानि 36 जन कक बोथार जाका साइदा सिन बुकुं बारा आबरक बख्रक तंना साबक सुकुमै सेनचं सचिन सिंह सं जराव आफ्रु बुझका कगै बोथारका अ गोनां साइजना दङ सिनि बुकुं बारा बौना कक बोथारका आबनि परे बकेन्टो बंग वानजिका साब्रुफोर मासा कक बोथार खानाकाबा अरताम प्रशासन चलखाबा साम्प्रदाय प्रशासन त्रिपुरा हाबका अकुबिनो सुसादि आं किरियाब्ले आं केउ जातिनि बिरोधी साइट मैया आसाय के बागनो कुबिनि साथे कुबुय जखान तकाय कुबिनि दं सके खायमांलाक सत्य दं सनै आबा कक थिं तनाब्ले कायसा राष्ट्र बरङ कायसा र तिनि बतांका बतमं तानि ब आदा साकांताव ब बांग्लादेश फाइदिनि बरिंखा बांग्लादेश जतन साकमा टाकमसा फाइबो बसक साइमान हार्डली 7 लाख तक 7 लाख बाय ताव त्रिपुरा 14 लाख बसंनाय 21 लाख ले गा ता त्रिपुरा बसक दं त्रिपुरा बसक दं बर 42 लाख 14 लाख राख बस बाद के बस
Sisa kalau di tawang kairu calculation tadi dengan tonton ba 42 saja satu tangkang kai te busuk dong 28 lakh ka 28 lakh dabang ni 21 lakh dabang udang ka bina formula godo ka bina kok sama pang ko ta so modom kata oma hai the leader ulta tebe sabot ta dong so batas nai apro answer no birudin nang tabuk kono koto kes khana phachi line kering thas lama kering thas nai ni lama se di kapu kabu itu ulta baksa sai tong jakha o chini hani basa kusung dong khane o riang rong khablam biang phatan borong ni tri do khlai salai borong ni biru dekha buru hin swap on right kiri on side abuti motan leader buru identity khaya thaman wa kaham kokse dini kolon bisung khaiton buru rok ba kaisa district council na thon jamaite na thon प्रशासन kaham kai salok manen jotono man nangai oro ang sakati prasara koto hawa sason bidan sabha city ni manta to manai khang wansono kadong bonchi tabai khaglang jot 100% rustar tubina ma bag janai koloni society polai boni je प्रतिनिधि butong nai sakri bakri sabunang sakri boni na rang phalai makrib sakri offer man phona mai kainsan sebanum jotio nogo sakri kebo kri mai mcha tonga bai jugo tonga kapona smari keneska baik samasta sanai ba tripura bati abla sakri gedang rangana ro pungsa tise sobe parang to tau tripura abna tabo personal potro naya nango tablet naya nango apor ching barok chajama qualified boro yase man toka challenge khani nai krei bo bisoto bin life 10 point nai ko je mon tabok all india wa jara tet parikha nai joton regular tripura kha bamfront ro khaiklan thaka angka apro congress ro esur kha ta bjp re esur kha da basung phaikai jisun korta pro sa muni abar sakri abar fix asini hene biang thaka bo abagai samai bo khlailang liap koklang khana ple tripura hawang saka tatal chawe ke botiki manglak aboni bagana ang sawo oma hai raja hi tanai ron sunadi o raja ni se botabuk sai don ka botabu bangladesh ri mani bina bono dode ang saka bla abo tabuk o bina mon footage not lang kes klai kai bo kri man 3 bosor jelo mathango rashtra birudi ain Sigara 147 148 CRPC Bijka Rastro birudi bo ko desh druhi othak soyo nung kaisa ba ke nung rigman babo Thina tam nabla ang sare men kamte tangde ani bihpa bangladesh pekang ani bihno bangladesh ma ang mang konai nangka ba bangladesh ka jama meri sutra ka jama sutra American nagorik phamla o ketena ka som British ni nagorik tabuk kosal biki kosal ka jagi nagorik nai tong bamla abo rastro jakuno sarapiti international law tongo ka jama meri sutra ngito mano maya deba engka nangapti phasari tamna nangapla hai ka kasuk boy ang borong to boy aro majority ka tripura hamte sajon khaipen ma kok sibla aba hai bauta leader ngai de tripura sar konni mathang jang saka janagan ana slaini teng khepete bo raja saso ha bina bauta sibla solaiton ang sakabla kobo isa jodina ano monunito khaita mata kha kebo slai ma bang thiglak kebo na buthana wa homa ka bose dang kayak yang mayangai kalai matra ang ti prasana phalsana bagi isor bang songjagya God anointed me to save my people even ano so ang not to injustice to any human being ang wanjiro mo tripura na de khlai basun sini bidan sabha seat man thangai no wansan de khlai saka ka je sanai ka bono suiron su peace nungko khaksang tokai chung khaksang ma tonai phiaba nini odi kala sraisar nanai tai kaisa ro sanai baksa wansar sayadaba o amra bangle rok sing agi rajana ma se gobang samane ang sakable jodiu not 1940 to 41 rajana ma seng rangka 1961 census refugee register government record tongo tumung boro hinu wande ora majority proof ri mahangkai ang horizon development desh duru hisebe an phasi rijak ang kiri sama bi ang wansa bi samaya abo jaro amra bangli khare sedeba গণতন্ত্র ni kosa peran tongla গণতন্ত্র ka bod dino independent kusna khajaka 1947 15 আগস্ট adi ni bisingot tongnai je nagorik ain ma tongo puila territory nung bahawa tong ka indian territory eka sengka indian territory tong mane agreement merger ka mars makatam kai subject phekata thangsang lai kata
Engkai thamjang ma pore engkai tamangka engkai sin mo khai blana bagan age molai bagan phuisawoi phaite taula te kumni bagan khayo ma haise sona khasala phuisai rewoi a Bangladesh refugee hin tuma situ boi government rang roi o mo ki sengra da kuboi ang mo ba phung mo ang sosom phunga nang hamda to o mo boy sabu sei o boy sideke bo doctorate mangka doctor Gayatri Bhattacharya age angka women college professor borot phunu kabla refugee busu pek or buini bung sitamo boini bung se pore tamo no do sakin na boini bung nukna bla boini bung se refugee rehabilitation and its impact on Tripura's economy by Dr. Gayatri Bhattacharya abo ki bo magna se antha sensa sotam bla bo sina to correct karon osai research khane boy rok ichha moto khaimia bla bo kaise bini link to na scientific যেটা সাইন্টিফিক ইগো মাতো নাই ক্যালকুলেশন সিস্টেম মাতো নাই আবে ন আং কইনা মুসুগো দ ফারক যদি ন পাইথক আং কইনা মুসুগো আনো না সিতা ফাইছিরি অ হানি বসা হারল খাইনা কাই जों তো ফুনুগেরি খাই 86% 0.12 আবো তাঙ্গে 0.12 পর্যন্ত থাকাঙ্গাকাই কারণ যেটা সাইন্টিফিক একটা বুটার সিনি বাগিছি মন্ত্রী এমএলএ পাসিং একটা বুটং বগে পাসিং ফেলমাই থাংলে দুইটা বুটং বগে একা চিনারলে বাংলা হানি নর তেমনি কথা আনথানি সেন্স নাকা খনাকাই গনো 1961 রগো 1968% গ্রোথ খা বংনে ওয়ান জইনো जों বসকার কাঙ্কা जों খাবলানা বসক সাইমান जों খাবলানা 13% গ্রোথ একদম নাখাং বুটিকে যে जों কলম বাইতলাং থাকা সিখা গ্রোথ সিকরই 1941 খাইতে जों थुसु थिजो मास बकाले लिया फेबा आं तिनि सुमुनि गत इन्टारेस्ट तिनि सां एनसि बावनार कासे बयनाया थारमाने तजुक समय मालि आं मा मुलिया बनि आसाइ मास 1942 काय बिजर आं खलि ब 47 काय हंका बाहाय काय तिनि सेन्सास खायमा कुबै देरें आं बिसिङाव जदि साका खनाय जनगण खातो जत दफां खातो अमन साका 1942 साइते 1950 सेन्सास जरा अच्छा एकान आगे Tripura masapa asali agi komitan kan sakaka ang tinino government record proof rewano bobo 1971 ni bota list ang tiklai rewano bota tikla ka abo khana klaisi 1971 ro 42 asaka bin boyas busa abo biur ke saimamble henka aro nang je assembly ni jot survey klai tikla ka manja ka manja nable biang thana kobile kolomai na jak khaseng dofani odikar no abo boi nang so besang goseng joto patino ang tini apil khayo ang mothana ka sok thangka samaya motha khanali daran ang tini so norok bokrok thigo phaisiri nangna hai dobak dibik dili thangaya hak maza masalai mani tong thoklai mani ababai arono kablayo arono masalayo aron to probri tabuk sung tong thang samaya serious ka chumuben khaya jora je soal nang basa so bob soal nang srungo je serious ba serious mangnai je serious ni leadership ba serious leader boro follower of the strict mangnai sini ka parisa kok strict sinaro swag nangai masanane dan nangnani sangra patra sani omo hai ka sin party ma habya nangya seng nino put pasawoi dofana bisa sit pan manari seng ti dofanya na se abo policy seng krei sini khai sin 86% tomane seng supreme court file khinai abone prekasa international court of justice thanai joto document langai seng omo government document jagra kubui khanai nari abo hayo khanai bagai seng pasang seminar joto ringnai seng JMP no baseng ringnai si जनजाति मोर्चा ringnai कांग्रेस आदिवासी कांग्रेस ringnai mothano ringnai IPF tino ringnai Tripura ha masa indije phan jodi kebo dofana hamjago sakakai link play phunai bo phaimane kendo phaipano sini meeting garo bo phaiei koi pesquisa ka bagai kagos potro sarak jisukpan ang kereng nang professor no kok sana suduriya je thesis tui phenan nangai je 86.2 mane oboni tui tamoni ni সংবিধান বড় লফুল tong ngabono dibe khanaba ang document dungsui thesi jama mari finish kang jama mari khang kaisa photo jama nai sang serial bai apro muti porinani na bo ap program bo fruitful na gosna khai kai ya kai sung abono sung konai apro sung saibo khana bina apro hoiten ya je muti phona muti tui pheka bina bo bitor kita abo bina bo kuno ain be jukti krei abon be khajan takuk ning nana hambai ning omai sir phayam bagai ke baro phaya kase meeting osim hall koplong khlai aro kase ko boi sujug na oi saisung no wasai no 2 ঘন্টা অবাই করি নিন thesis নং জাকা নিন thesis no nang masana excellent makane no thesis no resing nai mo excellent khen bu somai na 10 minute 20 minute okay 30 minute bisi kai no
যেকোনো এক্সপ্লেন খাইতিমাবলে nini isu tamba sungli isu explain khainai ebong sungbo wasa statistical khlayo busuk pesa busuk phaika sung jotong kagos yapar nai jarap omai thesis ti phene na sung utore nai sung thesis utor sinai sung mai ber khana ta khoro bokhorok sung musuk tamani musuk ni black book ni sise sejak sekamre nono backup yapar sinai sung musuk tamani 1941 muti ngi thangka truksa musuk mani mugli musuk tamani musuk tamani 71 go aba 71 jona kha 78% pon no bari kha growth engka bor growth phaika refugee register bojaga tongkha census report busuk ba pesa tong musuk pesa tong usuk side nai engka 81 91 2009 2011 ke tama 31 29 mane a jaga dan pa suma kai sono tontonika ai ke tama apting thaga whatsapp se sin ko bang whatsapp borob goli thangsu chin do phaka komi thangsu decrease no english ba na ga bo puting ka abo ke basapala ida decrease ka musliman thuroksa hindustani sa bagisar ni joto badoi anaro joto specific census tongo ora tripura সময় বিহারে busuk tong সেটা কাইচিন ট্রাইবেল বিসিঙ্গ ব জমাটিয়া busuk দেবরম busuk tripura busuk homo joton separate separate khay tong oja huijana portong sibo sari hindu wandi busuk tong joton tong abo bising hindu bising se barom busuk kaisa busuk tong kota busuk tong se tong ang pore ni tak so keralian busuk tamil ni busuk tong pajon tojon joton tong toy thok indian census se no ani census se bo ngai tabu sung o census ti himnan musuk khai oboti khana musuk khai phaidi aboni bisingo sung kisu borok sai manu baksa kokru lang koreng baksa phanya panai nai kento borok phaipana sung borok anna taking manai sung khai sung masa pana sinaram nangya ba phai mes undertaking manai ang muti poni emelang muti ex minister phayo haipano ang of rule and regulation mani we ang solnai ar abai kai kun dina ang group chong khai ma kai jatin sotri hisabe ang chikare যেকোনো ভাবে যেকোনো সময় আনো কত বিনি তাই আবো গ্যারান্টার ব বিন বিহি বসা গ্যারান্টার কনি মারনাই আপসুট নারি স্ট্রিক্ট আমাই কোন পার্টি ইংলা খো ত্রিপুরা চিনমন কাইসা তাও ত্রিপুরা সাবাই করগো গ্যারান্টার আনিবো গ্যারান্টার আন বসাবতি মাংনাই নং আপ্রু বসাবতি ন ওয়ানসুগৈ পান নং টেক্সরাং নাই পুলিশ সিকিউরিটি কয়দিন চিত নাই জনগণ যখন বুডলি আকাই নং হাইনা লামা মাহিমলে আগে চিনি বরং বনা মেবার কুমার মন্ত্রী টংফ্রুপ ওকলক বসা খাপলনতে তাও খাপলনতে তকসি তা কা সাজুং হিম্মা তখনাবলা আবনো জনগণ তা থকে যাকসি জনগণ চিনি হাসিনি শাসন খাইনা বাগে ফাইসি তাবুক তানা সিংসি পাতাল কইনা ন আং বড় হাসাই মাইয়া ব বাইদঙ্গই থাকা ব দাইতি ফাইনাকা ফাইসিতুন আর ক্ষমতা ওসাই ফেসিনা পয়া মুড়ি সাই ফেসিনা ইয়াঙ্গ ফাই বাতাইসা খেসারি মাই বসা ফাইনা কেবা বহক দলাই বলে ফাইসি নং ব পাতাল কইনা আসন হান হজাকাই নন দুসি সাইবস্তু সং খায়া কবলা নন সং একিউজ খায়া কবলা নং থাংতনা বগে বঠাপ থাকা তাক ফাইসিরি lama phunu reka sung angka jonagon thani sau nara motha ni tamon tabu noro result nukhna bla motha ni tabu gerta tipra len sibuting kha ha silai ring mani kong no bangso abo kaisa kisa complicated kok je chini produce je silai faina rom botangi ring silai tiner unde satamo analyze songsan I am the one of the member co-founder ha dolo kathlai mali atangai kathlai me angna kathlai me ya ডিউটি তঙ্গ পন্দ খিবি কলম থামেখা অনেক কিছু কক দङ আং লাস্ট কাইসা কক সিনি সাউইনা জরা কলম নাইয়া খমলং কাইসা উসাং খরচান কমেন্ট খায়ু नों खुमलुं तंफ्रो रां थुमसा माने खोनादि ताखौ आंथे बुङो बां सारनो बेके पानाव क्लां थानाय देबरटा कलय थैसिखागा बरं माने एक्सएम आं न क्रय आं खुमलुं बर थांसैनो दे बुं बाबां सारन बरं गनां भूपेन्द्र देबबर्मा बरं गनां हेमचंद्र देबबर्मा आरो नै खुमलुं ताव एक्सएम साइ थानाय बुद संसनाय दे आं नगसे क्रय आं आसानाय फले कुम तु ताजबो क्रय आं आफ्रो कायसा आनि नाहार मंकाय आं आदाने रेजिस्टार मानजात आरके पुरम हेडक्वार्टार दिल्ली आरने रेजिस्टार मानजात आनि निनि एसएस रेजिस्ट्रेशन निनि जत किसु जत कागजपत्र रेडी खालाय आं कायसा मीडिया खानेन बगे आसपर ताबो इलेक्ट्रनिक मीडिया इंगिया आसमत न्यूज पेपर सिमानि हांका बने बगे आं चेष्टा खालायमानि कोनो जागा लोन मानां क्रय একটা অফসেট আধুনিক খায় থাকায় কমসে কম 30-35 লাখ নাंगौ हांका आं लोननि बगे नेमान केव ग्यारान्टी नाय क्रय ग्रामीण बैंक शिका साबो हांका बुं बां सारमन ता बरिते हांका बीरचंद्र देबबर्मा नि करकसा बटाव थिजा थांनाय दे बारखार अफिस गाना बिनक बगो शिका फना नं ग्यारान्टी खाले रैमानो ग्यारान्टी क्रय संग्रि मे एबलेन्सो बो बागि टेस्ट फाइ फैजा आं बुं मकासो खुमलुं रांसाव सानै रक आं नङा सावनो आरो साइकेल मेगा दुकान खानि थाङै ताबुं तत्रासे बे नादाव जनाखा आं बर बुथारिन समाया रंबै जे थां सगैदे बिनि एकाउन्ट से रां जत फिरो तानमे बे रां गाबो
যেকোনো 1956 কোম্পানি অ্যাক্ট রেজিস্ট্রেশন খাইনাंखाय 2.5% नोंखौ मारू रां रिमा परेसे नों रेजिस्ट्रेशन मानो नीन कोम्पानी बुसु रां को नों खालायनाय ओंखाय 100 कोटी नोंखाय नों 2.5 कोटी नों सुदु कसिसि मारनाय रेजिस्ट्रेशन फीस आपनो नो ताबु जेमन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया खायना थांखाय 12,500 टाका मारू अमा हायनो नों ताबु बोलु ना थांखाय प्रोजेक्ट मास नांगौ प्रोजेक्ट तामो ओंखाय नों ताबु रन पीएमजीपी नि खायनानै 500 लाख नोंखाय 500 टाका रो मारो केबो थके जागो 1000 ना जागो केबो 2,500 फस ना जागो आं खोनाका ए बहाय आपनो तितामका आपनो मां साव हरजन देबरमा एकदम पूरा कसो कुसुम अरे बाबा पुलिस इनक्वायरी खा तरुण रस्कर सिंगनि डीएसपी इनक्वायरी ऑफिसर आनो 47 दिन चक फाजेलो सेसे मेसे इनक्वायरी नाय कलकाता थांनाय का किसु हरजन देबंख्रै तामनि इंकाय अ रां जे थुमजां माने रां मिलन देबरमा ता साइकेल मिकार खाय साइकेल फाल दङ खुमबुलं दुमालि बाजार सिंगिनाय दि सिंगिनाय नरो जरा सानाय दक मुखरस साबाया नर आबो जका पाना नर कासेमिया खायने माने आं पर्सनल इंटरव्यू आं साबले तिनि म आनि इसुनो नर डील खाय खायथाने आं खाय आसुगै याफा गरे आं नांखाय मास बसर आनि जे इनकाम 10% आं दफानि सांगो याफारबानो आं आसु तमते कामले आनि कुनु सत्रु टेंशन नग्रेखा हा कस कामले केन्ट आं ताबो रिक्स कक समा हास्ति प्रकेब ससराक कुनु लीडर सारनाय क्रै आं तिनि साना थाखाय 10 बांस नखाका मखं समय आं बन्द बन्द आं तो बं बिरुदिया बले हयतो बर बुजिमा तो गप बुजि दंले अमत सिन बागे हामियान सयमान दंले तांके काहाम बं हाय याबले म जों नायमाखे बंनो हाक्रि बंगिया राज्य क्रै बंगिया राष्ट्र क्रै बंनो राष्ट्र न बांलादेश राज्य बं पश्चिम कत मत त्रिपुरा 7.5 गुण हा तिनि 10 गुण बांलादेश दंगो त्रिपुरा हाय हंका बरनि मात्रि बुनि किबिसन किरि करम फाय बाइके सनका ता राथार मांका बुथार मा बर 160 ता जे सते क्लाइम मांका बर आबन 160 ना नों काहाम को तनमसका ब काहाम को 160 ना आन बगे काहाम को मानसरा आं ताव खरकसा ताखुनो बन ससमान थके बान्दै साइ दंखाय सालसा बबो जिसु बुता फनो ओकल फेफान सुजुमा काय दासति फान बला हतिबा तकनाय बले आबन जतन काहाम गरगा तनाका काहाम न वासन नांनाय के बन बुथानान बगे आंदे काइसा बरनि अम आन्दोलन ओ आईएनपि ताबु द रिवाइव आईएनपि तिनि मोबेना सु थिनान बगे गला सिनि मोबेना थिने काय सिनि काय गतनाय पार्टी रूल एंड रेगुलेशन जों आबो सनामबायना नायदों पास्ट जनरेशन ब जखन आईएनपि दिनि और को बाय ताबु कांग्रेस नि को बाय फेमानि फैया फैके पास्ट जनरेशन साख्रि मानाय मासिना आबो तंनाय थै थाङा का पास जेनेरेशन बपा राख्रि फासि आबो जर रेकर्ड नाय सब खलायका बसु तारिख थैका सिन रेसर तमाय ब असै दफानो हा थांलाय साखौ नाटक ड्रामा खले हौ फालेका सेसेमस पालि थांका बाय थाका तांगै ताव तिप्रा सब द्राक्षा सिकलार द्राक्षा खाबा आ द्राक्षा सब दोस yang सिकलारं सारेगा फान फुनगेरिका कक फुनका निन तिप्रा जो रखाबलाना साख्रि गोनां साख्रि गरबा वानसा कायजाका एसटी कटतलां थामायका ना थांनाय दे नों गारु समाज थानायका जमाते समाज थानायका कलेज समाज थानायका सिनि तिप्रा जो खुंथाय बारारावनो कायजक्लांका गाबरक साख्रि रिखिमानो बंथा कटाव बाख्रै गाय निनि सला रखाय तांसनाय 100% तो माने 80% 90% बर नायखिबाय कांका निन तैताम तंसिबा ngani ni bisinga je kisa misa sir khonai kok sanai na tangnai bin basapti sim nang kai abo bok bui kering bate to ang kha bahia sakiri ko tare na poraka bin no ko sali dra tong esti kota kono buri doctor jodi na wansa kai sangka singbono jinis khomota phaika phabo phaina ang saka phaika phas phaika anga se bilu phaitung a samoyo ob doctor buri ni promotion bini ko pojono seat pojono next selection kapka general karuti phene am bising wine ti prasa masa doctor no kaje tuka taini ko furkana recruitment khabe st kotano general rohnai ke bro social disorder khaya social injustice khaya this is my vision national international bang kong sainai karon kaisa jati kotor jati kon sukmana baika sukmaba sini age pila sakang borok jona sangka bange प्रशासन क्षमता नाखा आपरो जागा जमी क्षमता नाखा ताबो खाय बुरि सिकला क्षमता नाय दंखा नर नायनाय दि कयजन डाक्टर कायजाखा हिसाब करि खासिन बुरि रक अंकाय जखन समहाय कोटा ताकले एसटी कोटा कोन डाक्टर पाजना कायजाखा सन टाइम जन रिक्रुटमेंट फर पाजना काफरको आन्सर बुद्धि जिताम चालछना ना बिया खलाय गुन लापसिग्रि खेबला बं समाज आसं आसु आबक दं आबनो सोशल आबो बस बा आर्टिकल टं 46 आर्टिकल 30 प्रिन्सिपल प्लस आबो सेंट्रल थानांगिया सेंट्रल थानांगिया खान ताखौ बखर आबो हरिजन देबरमा जे साइट माने नासले ना नाया फाटने नायखेना मुंसा कताल इशु माननाय कबैनो माननाय आं आर्टिकल तो सारिब्ले हा तैताम जन सनातम सर टीटीएलसी हापां नायकल तंनाय ताबुति ब्रह्मथाराव तानि
kami saya development ni rok ni kok rok mane nukhang ke tini tipra government borok no fan rok ria ni sau mane le wan chukrung luku mane borok khoroksa buddhijibi borok ba tam ni bagi tini edisi hapango fan jaya na tini tipra mo tha party fan ni jaya betoni mer hukhnaka ani ko khorosi asike manual power tongo man force tongo সমর্থন টঙ্গো 13 জন এমএলএ টঙ্গো এমডিসি তে এমডিসি 17 18 জন টঙ্গো আং সানাই মাকাই বড় তুমু রাং রিজে হাঙ্গাকাই ব মাসনি বছর যে বড় বছর ওয়াইসা তিখলাই মানলে তাবো এপ্রিল মাসকাই ন ও যে 23 24 নি এপ্রিল মাসকাই বছর আং ফাইকা ফায়া বড় জনগণ ওয়াইসা কাগজ বুকলেট খাইয়ে ববা আগে প্রদুর বসাবলে পোর্টাল খলগৈ নেটো সিরিনানে ট্রান্সপারেন্সি সামানে বিয়ান থাকা করলে biang thang ba kok sakai kubi khlaimai aka ta sadi gosina nango sengmuti muti khama khaimali khoma khlai pa masana nango jonogono ishwar bate khoma khlayu age INPT party kasam rok tangi buitabo INPT no hamjagi ang INPT bamung na seng salsa slaina bagai ang tine bo sairu slainai jodi slai angka ang aprang ani tabo sarati baguriya pore যখন আনি পর্যাপ্ত পরিমাণ সমর্থন থানায় চিনি যে সংবিধান ফিলাপ থানায় আপনি সঙ্গে কাইসা আইন দংলে কাইসা ল দংলে যে কোনো ডেমোক্রেসি দङ 3 ভাগে 2 ভাগ গসিকা আংকাই जों सलायनाय आइनपिटि पार्टी आगे सराय मुंदांखा तांगै नांखांखाय आइनपिटि पार्टी 2002 खाजाका आबनि परे पन तामताम इस्टम माने खातन बरकबो 2002 पर तामताम विधानसभा 50% अथ 30 ता आबके आं साइतो आन्थन ताबो काउसो बनि आन्थन तंगो आं परे इनर लाइन परमिट एडिस एरिया न 3 नम्बर खा बैकलॉग चाकरी 2003 खा पर 11टा सिन माने रां 25 लाख रिजागै बुतो बसाय आबनो कफि न दाइसिकाब्ला साबन थकेबो 10% थको माने ईश्वर थकेबो ईश्वर नहाय सुसित बन्सित खारि जागौ दुला मन्दिर कविता तिनी रविन्द्रनाथ को ताम सकाबा हा ईश्वर मन्दिर तंगलिया नि सबर थाङै दुलाक लाइजा हादलेक लाइजा बरन बगैसि बाइबल साबला आं बरम गरां बगै फैया आं कमाजाक बासिजाक अमहाय काहामनि बगै डॉक्टर नाइया हामिया बगै सिनांगौ खाजन ताको बखरक जों बाबा हाय लिडार बाय बुद्धिके जों लिड थायरायसि नायसरि हा ताबो एडिशन जखन संकाबा एडिशो तिनि रां फैया आंका बर तिनासो बर गाड़ी कत पालिसिका जे बररा आगे मोटरसाइकेल जे पाइमिया हा आं बुम कालियाता बर आते खेमासे आं सरलियाफोन ताबो फानो आं खायजर तिख्लायमान आं बर आं सामान आंति प्रसार आं साइ तमन बगै आनि सत्रु आं खायनाइया आं आबो बा आं दखन आइया ताबो कबांमा अफिसारक निनि बुकुं बारा लिडार जों लान टिचिं खरि कांका ब्लक कमिटि दङ ब्लक कमिटि रक बंदाय तामक 3 मास पर आते खाय दनाय पलको बुसु स्किम फाइका रेडी भिडियो साबना आते खाय कांका कागज रि मात्र वार बर सिरि मात्र ना बर खक्साय मानाय सादे चेतना गोनां लिडार नांगौ खासिजा लिडार नांगौ अब हायके नागंगै जों ताबो सालसाबो दागंमाया जत अब सैजाब दङ जों ब्लक नि लेखा बिनि ब्लक काइसासिम बार मातनाय रांसा ना बगैया आबो बिसि सिगाव जर बेसाखायना बथाङे ब्लक रक बाय पन्चायत सेक्रेटारि मिलौय अब मानना नायखानि रांसा मान खाना काका जों बन लगन तिखलायनाय दलनि दन दिखा बन जों प्रकाश काया बन जों इनेक्टिभ खेख्लाय खाय न जों मते नों अमायके मानजा खाबास न तो ताम बाय दायत रेखाबा निनि ब्लक काइसना नों मरना बागै थामले हा निनि ब्लक काइसा न काइसा ब्लक जों कासिपे मालफोन खरकसा बननागो बिहि बसाय मुङै नक मानाय साय रां बोला चालायखा हा हेंका निना रां बोला सामान ताम का कन्सिक्वेन्सेस ताबो निनि बरनि खतिब्ले नों आकनि बिहि बसाय नक मामा जागा ते खरस करि हिनि खांके जाखुमोन तो बरफ बिनि प्रशासन काहामसेबा आं निउज मेडिया कक्सा दं गाय आबनि बागैनो प्रेस कन्फरेन्स गाय आबनि बागैनो आं सानाय माखाय ट्रान्सपारेन्सि ताल होनबा दिनिस अकासाका जों साफिसियेन्ट बरंफ्रा आनजतन फर्म रेडि खालायजाक सिसिटि दफ्तर जत बेसरकारि तमानि जत जों जतन आरटीआई खालायनाय ताबो गाड़ी त्रिपुरा कयटा बास गाड़ी चलेखा नाइट सुपार गाड़ी चलेखा आरो एसटी नि बुसु लाइसेंस जाका अब जत संविधान दं स्टार पॉइंट सारा सारु आमपरे फेका फरेस्ट लाइसेंस 6 मिल कयटा दं त्रिपुराव एसटी नि कयटा दं ओबीसी नि कयटा दं जनरल कयटा दं जों अबर जत पाइ टु पाइ खालायबायनाय आबसिनि जत जों डिसिसन ताबो टुबजाक गाबोनि बागैनो खाजन ताकुकते बुखुरो दिना नरम मीडिया नि बिसिंते आं अबनो कयजाव जों चेतना कदिखाय आहाय लिडार न सिमिनो
bud rohoroi borok simino kupung kai salai siton tor ba siton lo gari guna akso agot lo jagang le tonglai siton tongthok sathok tong abo sibong bosabo te simino bobi sitok dokson 15 লক্ষ 14 লক্ষ বুকুং বারনে অধিকার 14,000 পরিবার বাইনে সাজাক তংলাই সিতুন আং হরিজন দাবন মা খাবাই কरै নাই তংনি नों নাই সিম थांदां सागाब्ला आं आबसा खुमलुं गाना रांसाव साना फाइदि प्रुफ पुलिस आं सातलि जिनजला तो पर इनकर खायम पर याकर मारो कबला ना नि बिनारा कुनु घस करै रां तांमस करै कबिजा सरे संजीत बेब्रम बैंक मैनेजर बिनि बेनाजे पारा सुंगने दि बस रां तैफिउ साबनार फेका इंजीनियर राजेश देब्रम त्रिपुरा स्टेट कोर्डिनेटर एक्सेलसियर इंटरनेशनल आ कंपनी तातालिया थांगि दिल्ली थांगि संगीता दासन मैखा बबो तातालिया कलकाता नि 10 त्रिपुरा ओ रां रिमांगला ऑफिस आफाव थरका आबो अंखा लंडन बेस फिनांस कंपनी तंगनि तांग काय अब सिलाय पाइदिता कग्रेनाय बंनाय सकाय तखरु खिबाय आरो ऑफिस सेसे मेसा थांगाय रिपोर्ट फैका ना अब गया फ्रॉड कंपनीया एकदम पूरा इंडिया नि रिजर्व बैंक नि अंकर सिक्योरिटी खायजाक केन्टरि मालिया का केन्टा आ जगह उ पत्रिका कारी खा दादिबो बखा तामगान कारी खा काय उ प्रेस जे प्रिंटिंग प्रेस मामानी ताबो प्रेस के खैमालिया बिल्डिंग बालां फालकी बेका सीपीएम रक प्रेस मेसिन का बर दाइट खां सैमालिया ऑफसेट मेसिन आं चेन्नाई थांगे पुसार कंपनी थांगे मेसिन दुगु नै नरक सांबदि कुबिजा नै ततंखो ना फालासि का सकलसि का पुसार कंपनी PUSER पुसार कंपनी आबुने अथराइज एजेंट काय पल्टन बाजार थांनाय दि प्रिंट ग्राफिक्स सिनतंगो बुं बाबां सार कुबैले कमाया हरिजन देबन कासारिया हरिनाथ देबन पद थियागो खरादन बापन नम्बर सिया प्रेस हो एनसी देबन थैथांगा आबो बाहाय केंना आबो संताबो आईपीएफ ति खमता फेसुं सुनानाय कि अबाक सिन बरक कासाय खलायब्ले हा इको ताबो खमलानो रांसाव साबो दा देव तां खलायका दैनिक समाज सुबल दे अगर सुबल दे ताबो दैनिक समाज ताबो थियागो बुरा सुंगिने दे आं बना फायरम फायका नों जा मा खलायमा निन बिरुदे आंखौ खायनो नै इंका सो आं खायागा बिन्दुस्तान मासा सामाने कायसारता सुमनदा ताम जानि कायसा जिरायनि रिपोर्टार बनो 10,000 आंनि हरो और हरिजन जे खबर खलायसनानि इंका बो पत्रिका रे काय तो बलं बर खायताबो आर सावका आं खाय इंका इंडियन इंका र एजेंट बो जागा रनि एजेंट तो आं साइसे मेको ताखनो तिनि जर रनि एजेंट का आं न्यूज मेडे सौ तिनि ना आनि बंश जत पाइ 3,000 सिसे करता बंश पाइसुर खितुन आं साइसे मेको बो पुलिस ऑफिसर टिप्रास हरिजन देबन में एजेंट खायचाव पुलिस चाव प्रॉब्लम का ताबुक जखन पॉलिटिकल अंखास दिन जत साइड नंग बिचितै चैलेंज खया आदु चैलेंज कोन पुलिस ऑफिसर ले मासे सिगुमब्ले हा आं जदि इंटेलिजेंस ब्रांच बा जे कोनो जोगाजोग खायसे त पुनर्तन प्रमाण खाय फाइतो हरिजन मुति जागा मुतिके सय खलाय रां प्लान सामा तंनै आम तेके चाने रनो पदन सामान ताबु पेरालायसिं तंखा आं सि पिस्तल फ्लिक फ्लिक अंक बिनि पारा यांग अंक दिगे काइन तक प्रादिगे लखन नै आं बनो हाया सामाया अंका लखन सगै लखन तांगा बाहायकम आंति इनफॉर्मर मासे पा बके एके 47 ते रक्त ताखाय पेरालाइज खायजाकबो आं खानाका दाफानि बिरुदे थाङे के बरे हे मांगला मुक्ति थे माथा आयु अदेक पांचिगला जे 80 बছর थांत माने 40 बছর 50 बছर थांगला आं सौ आं हरिजन देबन थके टंहाकाय दफान थके टंकाय आं सल तिनि न आं दफानि सार समय तां सापले कमारथ ना आं दफान थके बुट बसाय आं कतर साना बैथ आं कतर साना बैया जदिना ओ इसुनो तुम केव सागान हरिजन न बसाना या जों नेता साने सादे आं खुसि आं इसुनो हामबारि तनाय इसुनो नाम दायित्व मान ताबले बरनो बुजोगै सुजोगै खलेर माका आं मन्त्रि लिडार साना बैया ओ टिप्रा सानि भबिष्यत आं साइमनखा ईश्वरानो साका सृष्टिकर्ता ईश्वर जानो दर्शन खाने सागान दफाखौ माइथानाय अमायके तंहाकाले दादा सागनाया बासे अक्टिया नि कैसे कबर तो माहाय राजनीति खालायो फुंसे कम्प्रोमाइज तिनि टिप्रा मथाय जदिनो आं थै लगे फैकाय थैनो ना थैनाय आंबो थैनो ना थैनाय केदो आं थैनाय समय जदिनो क्लाइस थाङा का मा थैनाय ब्ले नों दफानि बे सेक्रिफाइस ताना मा व्हाट डास मीन सेक्रिफाइस आंगाबो कबगो ताबो दिल्ली पर तो थानाय रक पार्मानेंट सल्यूशन माने बुते आं सेमालिया वाक तो थना पर मेसेज ताम सेमालिया बरक जे सामान्य जतिनो 30% पार्मानेंट समाधान लामां तखाय 30% बते काहाम करजे सट फाना नांलिया नक्सि फाना नांलिया थाङै नायदे नों काक्रासरा नु रासा ताबो का बलं जरा जेसिदन जे गान्द्रि फालसाव मेगटिं फालसाव था बलं फसगै फालसाव थाङै सो सामानिखौ पाइक्लामा तो सन तामा पुन याथेक पुन बुकु कसक कसुम तलाङै फालै मासालायो बसुको जों समाज तला कायखा बसुलासि मासिं साका ट्राइबल उपजाति तारा नि साजक प्रमाणिक निजिन हावसे याखा जों राजबां चर्चो आनखौ कट साव तामन नाय अति प्रासर आं मेडिया बिसि साइतुं आंला परसाक आंगोसो कक साइतमानि वान दिरक जतन बुजु ताबो कब्रक
বড় খানায় মাসে মাসে মালাইকাই আপনি যে কি বলতেছেন আমরা তো সঠিক সব বুঝে নাই না পদ বাক্সও কেন বুঝি তোমার আজকে সাইটটা কি ব্যাপার আপনার তো প্রায় আমরা দেখি মোবাইল ইউটিউবে আসো দেখলো আপনি বুঝতে ডাক্তার আমি কি বলছেন না বলছি কেমন আমি তো উকিল কোনো সাংবাদিক আইলে আইনি ব্যাপার কইলে আমার কোন লাগো আং সেরাই সাইর হরো হ্যাঁ आं तो कोनो जातिनि बे खासला अबो को बई सत्यमेव जयते कोनो जातिनि प्रतानि हिंसा प्रति हिंसा ताक करिखे आं सेमानका सत्य सिमिसे जय खालाय मानु आं खरसे जातिनो नासले बई किछुं माया आई लव ऑल ह्यूमैनिटी ऑल ह्यूमन बीइंग मे बी पंजाबी मे बी बंगाली मे बी बिहारी ऑल ह्यूमैनिटी ऑल ह्यूमन इज माय फ्रेंड्स देयर इज नो एनिमी बेलाय हामबाय खाजा ताखौ बुकरो नरो जरा जरा फाइदि आनि जे कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी आं तो फिल खरसे नायनो गासिनि प्रसेस दङ फिल अंकपर डकुमेन्ट खाते खाते आबो तो साजन ब्रिया साजिन काम ब्रियाबले आं दिनै आनि जतो खाजरे मे दङ दंफानला आंना बो तो दल बाय दलनिते बिउज बतंग आं खायतो ताबुक सिनि आइनपि कताल सुदु सिंगल इश्यूज खने मुसनाय माने ओंखाय ताबु गोबां मकक चलाय परे 17-18टा इश्यू अलखां तफन आरो सरायसरे पोस्टार मरखा नेशनल इश्यू नेशनल सोंनाय आरो मानिक सानो रिताम लांनाय जे नेशनल सल्भ खाइमा माने जों आबो जों आबो इकनो नेशनल बाबे जों 4-5टा इश्यू कासाका कासियां कासिनि उ जे एसेंबली सीट 1 नम्बर ताइ काका 2 नम्बर कासिनि जे सीट डेलिमिटेशन का 3 नम्बर का रोमान स्क्रिप्ट एर अष्टम तपशील अर्थात मास्टर डिग्री पर्यन्त का अबर केन्तो सानास नागे सान्ताका जखन चिनि हा ओ एसेंबली सीट मा थाकाय একটা ক্যাবিনেট যত পাশে খিমানো কারণ সিনি সজন গাব্র দিল্লি গভর্নমেন্ট রিয়া বাদ্য ইভেন টেক্স আন্টি কাল সাইরनु सिन्थि प्रासर ताबुक रोमान स्क्रिप्ट अमक समनि सान्तक सेपारेट बुट पुनो सांमनो ककबरक फेवां सेपारेट ककबो सनाव उपजुक्त जाया तांगे काय नों आनि जे 19 दफा साइतो माने आबो बोलसे गोबां मा एसटी एडप्टर सिन त्रिपुराव मांनि माखा बिल फातमले निन बिल कयजन तं 19 दफा साइतो माने आनके जे कमन जे ककबरक ल्यांगुवेज सानाय जत खायना ताबो कलय देबरमा जमाते उसुय रियां आबोते जों काहाय सेमिनार खाया नांगौ नों कति प्रासन ककबरक सेमिनार नों आबरका बेलुरि टंखा रियां ने खारि लिया जमाते खारि लिया उसुय खारि लिया आबो मैयाब्ला कनि बर जस्टिस दंबा हरिजन देबरम थाने मानाय फेर जस्टिस दान पालाति जाक कोनो कलय समाज साख्रि बनारखा संका मदमालिया बरखाय कय टंखा हाइन कलका अतिया बंगनि रिप्रेजेंटेटिव क्रिथुन तंथुन बरन कलय समाज राय न ताइबरनि जे इलेक्टेड मेम्बर न काइसा कमिटी काउन्सिल खायजाक तनाय जत साख्रि सुसुदा फाइबो फान फाइबो बरन से आरो रुखलाय रिजागनाय बपलक थानाय बबुते थानाय नों बर बाक्साना रियां खापासारि हा प्रशासन बायका सावना रिंगिया आं बाय खाजन तागम गरक साइसुं बायबो दफानि पजा हरमाइया आं साका नरक आगर आप हमारा साथ है नेसिनि प्रभुजी साबले प्रभुजी सामाकने सन्मान खायतगो नरेंद्र मोदी जी के नंग खबले बासुनि प्रो आं बोरि फैजागला कबां एमपी रकबाय दामोर जी कलास्ते जी अर्जुन जी मुन्ना जी अर्जुन मुन्ना जी इंगा पाय खातले केंद्र मंत्री रकबाय बां मीटिंग लखलाय फैबले जी इंगा पाय खेबले आरो त ताम तंबा आं अनार खाय हन दिसन से बोला आना जखन को खागा आं बन महाराज खाय लियाता महाराज के बो आनो हामजा खमो